Abo khumtang bongnai Cintir Brajo Upajati Gণমুক্তি পরিষদনি কেন্দ্রীয় কমিটিনি সহসভাপতি সদস্য কমরেড রঞ্জিত দেব বর্মা abo khumbognai কেন্দ্রীয় কমিটির সহ সম্পাদক কমরেড পদ্ম কুমার দেব বর্মা सम्मेलन हलनि जत डेलिगेट निंगे समर्थन खालायो सुप्रस्ताव पाठ खाइनाय बर्मा और 5 जन बुमुंग प्रस्ताव खालायो आपनि लगे लगे परिचालन कमिटी सुबोध देव बर्मा जरा जे सम्पादक मन्डली दंनाय बर धन्यवाद कमरेड Sakiriti ohane baroro, sakiriti ohane somiro, sakiriti ohane baroro, sakiriti ohane somiro. Narame ukulo kohayume joto baroro, aimde nara, aji pili sabao. Sakiriti ohane baroro, sakiriti ohane somiro, sakiriti ohane baroro, sakiriti ohane somiro. Narame ukulo kahayume joto baroro. Organizer, Saitani Gurugo, Subanayani Karugo, Ohani Shomiro, Sakiriti Ohani Bororo, Sakiriti Ohani Shomiro, Marame. সারা দেশ হলো বিজেপি সরকার इन्हें 12 नवेम्बर खयनी 23तम महकुमा सम्मेलन एकेबारे 100% सक्सेसफुल कन्फारेंस का सिनी ताबुकसा गुजरा जतटा कन्फारेंस माने आंखा खायो खयनी कन्फारेंस सबसे काम खोनानै कारण खय अनेक आक्रमण अनेक घात प्रतिघात बिसिंथि प्राय 350 मतो डेलिगेट ये सम्मेलन खाइया प्रथम खय टाउन हल अरे बामफ्रंट सरकार आमला टाउन हल माने आ टाउन हल पारमिशन माने परे पर्यंत से पारमिशन कैंसल खाइए आ जगह सम्मेलन खाइमैया कसाम जे टाउन हल आबने परे सीपीएम पार्टी पिछन सात साकाओ सम्मेलन का ये सम्मेलन विशेष खाइए 10 दफा दाबी नते लड़ाई खाने बागे और महकुमा एलाका कारण विलेज कमिटी एकेबारे लुटपाट चली तंखा एरागा जरा बीजेपी खाई तीव्रमता खाई 80 दिन 90 दिन 100 दिन साधारण बरक तीव्रमता खाई बीजेपी खाई बरक पर्यंत जो माना नहीं दरकार बाहाय सामंग क्रय बरक ने रोजगार क्रय हजार हजार सारा राज्य जेमन बहि राज्य थांगै सामंग थांगै जानानै बान्ता ठीक एक ही भावे खय महकुमाओ शुद्ध तीव्रासा एलाकानि तीव्रासा सिक्लार दाबो ओंखा बुरै पर्यंत से प्राय 700 750 তিনি सम्मेलन अकाखा बरक बायरानि राज्य 10,000 15,000 टाका रोजगारनि बागै बरक बहि राज्य थांगै सामंग हुंखाय जानानै बान्ता अथच एक जराव बामफ्रंट सरकार दंपुरो 10,000 15,000 टाका इनकाम खायनायनि बागै राज्यनो जथेष्ट सामंग दं माने बछरे 365 दिन बिसिङाव 260 दिन 70 दिन सामंग दंगो निने तामानि सानाय 60-70 हाजार टाका
ইনকাম বছরাव খাইनायनि সুযোগ दङ दिनै बरक गोबां क्रेनि बागै गामि ओनसोलनि बर' একবারে দিশাহীন অবস্থা আবনি পরে চাকরি করে বাকরি করে বিএ পাস এম এ পাস বিএড খাইজাক এম এড খাইজাক ডিএলএড খাইজাক নার্সিং খাইজাক ইঞ্জিনিয়ার খাইজাক শত শত খোয়াইছে ত্রিপুরা রাজ্য লামা ফুনুংবানি ত্রিপুরা রাজ্যनि আগরতলা যত ডাক্তার ইঞ্জিনিয়ার একটা যারা খোয়াইনি দখল তিনি সে খোয়াই তিনি ঐতিহ্য তিনি করে চাকরি করে নেবাগৈ তিনি এই সুযোগ থেকে বঞ্চিত কাজে আবুনি বিরুদ্ধে ন ও লড়াই চলিনাই খোয়াইনি সম্মেলনা বা কাকা বেসকা তাও ত্রিপুরা মথা বিজেপি বড় জনবিচ্ছিন্ন অঙ্গ কতাল কতাল ফন্দিত বড় বেসকা ফাইনাল চেষ্টা খাই দङ কিন্তু বড় কোনো সিনেনানি সুযোগ কাঙ্ক্ষা আর তাবক সবচেয়ে বড় লড়াই একদিকে রাজনীতির লড়াই অর্থনীতির লড়াই সিএনএ বিরুদ্ধে লড়াই সিএনএ নং দিল্লিও তামनाय সমর্থন খাইনাय বিধানসভা সমর্থন খাইনাय বিজেপিनि সরকার তংনাय আর ইনলিগেল মাইগ্রেন্ট হनै नों लामा नखरि सिरिक मक्रंनाय इ बरक বিজেপি ত্রিপুরা মতनि प्रतारणा न बरक रमै मांखा इनलिगेल माइग्रेंट ताबक साबो एकबार थरक साबाय रोहिंग्या কিন্তু সিনর তো হিন্দু ওয়ানनि से प्रॉब्लम কিন্তু বনকা पर লিগ্যাল মাইগ্রেন্ট খাইयै আইন খাইকা কোনো কক করে ভিলেজ কমিটি নির্বাচন করে ভিলেজ সমস্ত সম্পত্তি লুটি চানান ব্যবস্থা আপনি লগে তিনি দ্রাক মহাসমুদ্র ত্রিপুরা রাজ্য তিনি দ্রাগ বাসি যাক তারমানে সানাই এতদিন ধরে বাইসাইকেল ফাইও অটো গাড়িও ফাইও টমটমও ফাইও জিপ গাড়িও ফাইও ট্যাক্সি গাড়িও ফাইও মারুতি গাড়ি ফাইও তাবো হंगाके रेलनि वागन कुप्लंखासे नेसा जिनिस फाइयो बजातलां थांखाबा ताबो आबुनि बिरुद्धे न बरक न थांसा खाइनाय नेबागै दिनैनि এই 23তম সম্মেলন খরাংতি সাজাকা যে ফাইনাই দিন লড়াইংনাই সবাংনাই এবং খোয়াইনি যে ঐতিহ্য বনফিরে গতি ফাইনাই অবনতিনি বরক সময় তাংলাই সম্মেলন তাকে নখ